الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدمي مسلمة كبيت مثل سلاج سالس أبوانا درس ميجا كورين مدرس کا گنگو سواني نمازو کے مهم مکما نمازو کے مقاما نمازو علم کے حکما مباتا دن میارو فشنی میں نمازو کے شروط تا نمازو کے شروط تا کا نمازو کے رکن تا ادی نمازو کے واجب تا کا نمازو کے سنت تا انگے نمکی الان میں کومہیں بس کرنجے کم یک فرق بنفانه نمازو کے شروط تا نوتا نمازو کے رکن تا واجب تا می هوريا بعدك تمنى وكي وكي بندر نه گنس تمنى نماز كورم رنگل واك نماز كورم ادي نماز کا كورنجه كان دسوم کی فوده مدومين برك ودان එකමකු نماز کی دینو کے تھمو ادي نماز کی قیامت دعا ہوگا ام فرتم عمل تو ترے حساب بالله عمل ادي नमाज़ के आलुकम अल्लाह ताला के हज़रत का कबूल उमफ दान देंगे हैं अमल तब एला बल्ला वबड़ी के नुए एक माने कि कितम में बैमरो ये कम पूरे फाउटस नमाज़ के आलुकम नमाज़ के ना फास नुए जनमा देंगे हैं अमल तब अल्लाह ताला कबूल न करबा ए मिफतांग में मुहिम आलुकम है आदि शहादत के देखलिमा क्यों मफ़ाऊगा बाद के बुद्धि सलामत मेरी कौम में मुस्लिम को एना रशुगा काम में हुट्टस दतुरग मतीगा व्यस बलिहालुगा उतस अदे एनुम हालतगा हुट्टस एग्गमुगा हुट्टस कंडुमतीगा नोत दतुरग मतीगा हुट्टस एना अदा कुरंजे अलुकम में मियालुकमकी एमेमा मी अड़ुकम के तफसील तक उंगे दस्कुरमा की कोम्मे हम बस मुहिम बुकम तिमन्ने यति रुकुन तका शरत तका वाजिब तका वकी वकी कियन ने गुणस नमाज़ कुरमे एवरको असलु ने फुद्दालिक कुरिन दन्ने फदन नमाज़ मीके कुरी के दरस्तागा नमाज़ फर्द कुरबु के वहां का गणसमून दन्ने नमाज़ फर्द कुरबुने इसरा में अराज गरेगा एवस मेदवेरे कुनुदा अल्लाह ताला बस वही कुरबुमु वही कुरबगन अदे एरे फर्द कुरबुनी फंसास नमाज एम फंसास नमाज अलन में कुरम बेजन मरिया का दुआ दो अलन में गिना वगतु दानी नमाज कुरुमुगा एकम एयस तो अल्लाह ताला अळतकुम ए मकसद कट्टका खल्क कुरबि मकसद कीवेस एला अळतकुम खल्क कुरबि एला नलकम कुरुमा एम मरिया दुआल 26 गडेरो अलकम पोग्रियस एलाम हग्वेगम मागतुगा अलनमन नन अलवते नुवेवेने एवरोगे मतिवेरी आदम तो गवेरे रब्बुगाक मिदन्नवने एम बिमा ए इलाहोगे फضلवंत वेरिकमा ओगावंतकम ए फंसास नमादुगे दरुमा उने नुकुरव्वा नमस नमादुता फस नमाद मादुको देवी ए फर्द फस नमादु अलनमन मच्चा फर्द कुरबिय कमको फंसास नमादुगे दरुमा ए फस नमादुगा लेवेवी मिफदा मुहिम अलुका में गालोन में अमा हुरिया मुस्लिमुन नवेस नमादुगे शरुत्ता नमादुगे रुकुनता नमादुगे वाजिबता नमादुगे सुन्नत एंगेंजेने नमादुगा रुकुने नलिजनम अलुन में कुरंजे कंदता नमादुगे वाजिबे दुवे जनम कुरंजे कंदता नमादुगे सुन्नत का में अलुन में अमल कुरम बिगालोन में एंगेंजे ए अति तफावत कंत तक एकम को नमाज उंगने 10 कुरुमु मेनु अलon men nang ekam kan nenge मिया कुगा दवत अखु मिया दो अलon mi fashani namaduge sharutu tha furta kamaka mege kure namaduge taarif mi darusta fashonu ruga iswe hingaj e masharutu sharutuge ba balala ruga sharuta ki أي عرب होगा शर्त के माने कि अल अलामा अलामत मुतफाहग दिवे होगा सालन में अलामा मिके ने अरब होगा मी हम अल अलामतु मी लफ्ज़ विमा नमाज के शर्त की नमाज सहबु एकांत तक के मच्च बिना वेगे मा कंतता
නමාදුගේ ශරුතකි ඒකංකමගේ මච්ච නමාස් සහවම් බිනාවෙගෙන් වකන්ත තෙහිම බෙදන්න බේකලුම් මිය නන්දවා නමාදු සහවම්ගේ ශරුතකේවිස් අම ඒකෝ උරින් දෙන්නේ ෆදන් ශරුතුගේ බහුගේ මානේ කි අලාම නුවත ෆහග කීරිත කුර්ආන් ጋ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිකලිමා මීගේ බහුගේ මානාගා වහී කුරබ්බාෆවේ මුහම්මද් සූරතුගේ අශාරවනතුගා qiyaamatuge alaamatan aastehumuge waahaka wahyi kuravamu ilam wahyi kuravani fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa ashratuha fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum maane ki fa evrenna neegi tibba kulliyaka qiyamatuge bagutu atuvedana kama menuvi evren inzaru kureheye इंतजार करे है फाया मकशवरुम एकम के अलामत अतुज्जे फाय एकं एवरना हमें अतुज्जे हिंदू एवरन हादुम कुलम वनी कीना कुम है नियातुगा अल्लाह सुब्हानहु तआला में वही कुरबनी मिस्तकुन दुनिया गा में गमिल कंकम का ओले ओले तिब्बा क़ियामन अस वासे के बगु तुझे है न एकम एक कुरियन इलाह वनी क़ियामतुगे अलामत तक मिसकुन नफनुवाफे फ़क़द जाअ अमकशरुन आसिकन कशवर अशरातुहा ए क़ियामतुगे अशरात की जम शरुत मिता जी क़ियामतुगे शरुत तक नेस्ट हुन वहां के मिति अरे बहुगा शरुतुगे लुगवी माना ए क़ियामतुगे अलामत ऐसी क़ियामतुगे अलामत तो तरेगा खुदी अलामत का बोडते अलामत हिमने ನನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಕೆ ವಡಾನವಾಗುತ್ತುಗ ಉದಿ ಅಲಾಮತ್ ತೋಗತರೆ ಬ್ಯಾಗಂಡ ಕ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆ ಮಿಯಾರವಾನಿ ಫೆನೆ ನಿಮಿಫಾ ದೆಂಗೋತಿ ಬೋಡತೆ ಅಲಾಮತ್ ಕಿಯಾಮತ್ ಕೆ ಬೋಡತೆ ಅಲಾಮತ್ ಕಿ ಕಿಯಾಮನ್ ಆಸ್ ಜಹುಮುಂ ಫೆನಿಗಿಂದ ಕಂತ ತಾದಿ ಬೋಡತೆ ಅಲಾಮತ್ ಫಾಳವಾನ್ ಫೆಶುಮಫೌಗ ಎಂ ಅಲಾಮತ್ ಫವಾನೆ ಅಲಾಮತ್ ಎಂ ಅನ್ನಮುಗ ಕಿಯಾಮ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಕಿಯಾಮ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಎಮೆ ಮಿಯಾತುಗ ಅಂಬಿವನಿ ಶರುತುಗೆ कालिमा एक बाहुगे माने का अल्लाह ताला वही को रवाफ उसूलुल फ़िक़्ह के दन्न बेकलुंगे अरे होगा शर्त की मा यल्ज़िम मिन अदमिल अदम वला यल्ज़िम मिन वजूदिहिल वजूद माने कि एकमें नेतुमुम नेतुन लाजिम कुरा नमवेस एकमें ओतुमुम ओतुम लाजिम नुकुरा कमेके माने कि मिसाल कबलमा हिंगा नमादुगा वुदू करूं वुदू नेन्नमा नमादु सह नुआने नमवेस वुदू कुरा कोम्मे फारो कहना के मचा नमाद कोम्मे करू वाजिब नुए हम निदुमट्टका में वुदू करदन नी दरुस्तो के इसवेदिया सिलसिला के तेरेगा वुदू करूं सह माने सुन्नत के मकाम तकिया देवनो अबदु वुदू मती का तिब्बो में बस वहाबिन बार मसक कुरवी हैं बीमा नमाज नुकुरवे न वुदू नती एकमको वुदू कुरा को में फार को नमाज करूंगे ना के मच्च लाजिम वगने नुए हैं बीमा फिक़्ह दा उसूल फिक़्ह के अलमरे के मितारिफ का विधानोनी शर्त की एकमे के सबबुम एकमे नेतुमुम नेतुन लाजिम कुरा एकम एकमें ओतस अदि ओतुन लाजिम नुकुरा कमके अदि फ़िक़्ह वेरे दन्न बेकलुंगे अरे होगा शरुतु के तारीफ की ए एकमें के ओनिगंडु के तेरे नुही मैंने एकम एया नुदा एकमे फूरिया मनुआ कंतत ए भी गगन कमी बस उगे स्माने की मैं शरुत की कोबया कम अदि शरुता रुकना हुरी तफात एम फांसे हैं मिसालकुम विस्ननी वेस नमादुगे मिसालुगा ऐ नमादुगे रुकुनते कि मिहा नमादु कुरम हुट्टु नहीं सुरे दें कुरा कंत तो तेरे हिमने कंका एक तेरेगा तकबीर इहराम हरम बे तकबीर फातिहा सूरे कियम रुकू करूं इतिदाल गा हुरुम सजिदा गा तुम दे सजद दिमदुगा इनु अदम सजिदा करूं फहुवा तहियात मी उस नमादुगे रुकुन ता एकम नमादुगे शरुतु ता कि नमादुगे तेरे नुहि मैंने एकमको एया नुदा नमादु सहनुआ कंत त मिसालका नमादु कुरुमुगे तैयारीगा पूरा कंत तो तेरे का मिहि मैंने आवरा निवा करूं की नमादुगे
شرطه ترى كمان كمان نما صحهم كشرطه نجيهم طاهرون وضوء كرون مي نماذج شرط مي نماذج ركن النوعي نماذج إيروم كورين مكان كان كورجه أدي وقت وانو مثالك أي أمي أمي اللي جنس كتو مكان ودا أي وقت جهم منو بي أنا يا نماذج نكوربه أمي ما ركن تاكي كورين دنّه بفدان أي عملو كتيرين نوه منه إكم أيا نودا أي عمل فوري همانوا كنتت ميا يكوكا ألونو ني سلسلة كا نماذج के हुकुम था नी गेनेस्ते नी सऊदी अरबिया के दन्ना बेक्कले कमगवा الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله के नमाज़ु नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ु के सिफता मिफतुं है मालूंडु माउदूता कुरिय गेंदानिस इब्न उथैमीन रहिमह अल्लाह देव वफाव तरतीब एगो तुम बदारुगा इब्न उथैमीन रहिमह अल्लाह नमाज़ु के शर्त को तेरेगा और ना मुस्लिम का वुम आदि बुद्धि सलामतुं हुरुम मिदे शर्त हिमनु वाफानुए ए ने मिदे शर्त की नमाज़ वाजिबुम के शर्त को तेरेगा मेरी गिनवा कम बालिग हुए बुद्धि सलामतुं हुरी मुस्लिम का मेनुवी नमाज़ वाजिब बेगनुए एफादा मुस्लिमों के मचा मुस्लिम का बीती निसिलसिला गालन मिगनेस्तनी एम बी मा इब्न उथैमीन के नवाफा फदा नमाज़ सह्बुम के शर्त एक तेरे फुरतमा शर्त के कुतुगा अशेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह विदाल फावने एक दुखूलुल वक्त वक्त वानु नमाज़ के वगुत जहूं अब ते अखुन नफ्तुम मी नमाज़ के सह्म के शर्त को तेरे एम्मे वारुगा दे शर्त नमाज़ के शर्त के तेरे उबिगन नुदा नोता ए शर्त हदान नेतिगेम्बस फुरिहम नुवेज नम नमाज़ सह्नुवान शर्त में एक माने की बलमा हिगा आवर निवा कुर नुलिबे वरुगे फगीरे नोता आवर निवा नुकुरवे वरुगे हालत गाहुरी मियाको एने लिबुनु हेदुमे गामस नमाज़ कुरंजे मिसाल का बलमा हिगा क़िबले या कुरिमति दुम नमाज़ के शर्त सह्म के शर्त एकम क़िबले या कुरिमति नुलिबे हालत गामा मिया बस एक नुकबस नमाज़ कुरंजे मिसाल का मतिंदा बटुका दतुर कुरामी है मिसाल का खंडुमती दतुर कुरामी है उलदु दा मिसराब के सबबुम क़िबले या कुरिमति लांगे ना उजुर वेरी मानमा मतिंदा बटुके गोंडिता का मतिंदा बटुके मिसराब को तुम गोंडियम बुरालाफा जागा हदाला के क़िबले कुरिमति नुदा ने कम एगो तो गावस एना क़िबले कुरिमति नुदियस एना उजुर वेरी क़िबले कुरिमति लांग उजुर वेरी मानमा क़िबले कुरिमति नुलाबस नमाज़ न कुरंजी ने बिमा नमाज़ सह्म के शर्तों के तेरे दूको नुदेवेन हमें कनी शर्त की दुखूलुल वक्त वक्त वरु वक्त जहूं एक मिसाल की बलमा हिंगा 11 जहर फुरा मीह को दिगु दतुरेगा मीसाब मिसाल का सऊदी अरबिया कुरा दतुर किस दिगु दतुरे 11 जहर राज्य फुरनी राज्य का एवस मौसम गा मेंदुरु नमाज़ वगुतन नुजेन 11 जहर देन मी सिलसिला के बाकी बैगा नमाज़ वगुता के तफसील गिनस्ते ना का मेंदुरु नमाज़ वगुतु फैशनी इरुमेदुम फिल्मु राज्य के एवस हिसाब का 11 जहर इरुमेदु जीफा फिलागन नुदान एक माने की मेंदुरु नमाज़ के वगुतु नुजेन से ना दतुरु वेरिया का वीतिये क्या फैना का मेंदुरु नमाज़ नुकुरे बेने अहम बीमा कुरिन देने फदान मी एम मुहिम शर्त इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह विदालवनी गिना वाजिबुता लाजिम मनी एकम गे वगुतु जे हुमु मिसाल का रमज़ान में गे रोदा अल्लाह ताला वही कुरमनी फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम ए महा बदल व जमिया ए महा गे रोदा इफाउशकम ए महा बदल नुवामी है ए मसर गे रोदा फर्द वगे नुए एक माने कि मेहर वस रमज़ान बस जहम के कुरिंग
दुनिया दूको निया विज मीहा का नियार का रमजान माओ के रोद हिफुम वाजिब नुए अदेना नियाविक मट्टका एनगे गातिमा के मिम से रोदतन हिफादे का नोत रोदे के बदल का मिस्किनो न कांदे का नुजे एना इरादमा बदल नुआती रोदमो के बगुत जहुनो इरुगा दुनिया का नेततीवे हमें फदैन कुरिंदन ने फदैन नमादुगा वस नमादुगे वगुत वनुम मी एम्मे मुहिम शर्त मितांगा बयान कुरबुन इबारतुगा वक़्त वनुम शर्त के गोतुगा लियुवाफा इब्न उसैम रहमतुल्लाह ताला ने नमादुगे वक़्त एफदम बुनुम वुरे मा सह बुनुम के नमादुगे वक़्त जहुन नोत दिवे बमुना गोत नमादुगे वक़्त वनुम एहनी नमादुगे वक़्त फायतु वीरु निदुमा हदाने तुम फदा शरई उजुरका दे नमादु नुकुरे भी मीहा नमादु कुरुमुंग एनग नमा सहमान निदिफा मीहा नुवता हदान नतिफा वा मीहा नमादु वगुत फायतु फोंग एना हेलबुनी नुवता एना हदान वी एहम वेजनमा शरई दे उजुर होती नमाद ए मी दे उजुर निदुमा हदान नतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान मन नसिया सलातन फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत ला ज़ालिक इल्ला ज़ालिका मन नसिया सलातन फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक नमाज कुरान हदान नतिजमीहा एना हदान वुमु नमाज कुराउशिक में एनो कफ़ारा एकमकन्नु कफ़ारा की ए नमाज गस्तुगा एलम किफाफे एहमेमा एफाफ फुहिविगेन दाना इतुरु सबबेन नेते नमाज कुरुम फियावा एकम गस्तुगा नमाज नुकम मुरिमिया का मिकम नुहिगाना एमवीमा इब्न हुसैन रहमतुल्लाह ताला ने मिसबबट्टका इल्मेनेगे बहुरुवागा नमाजुगे वगुतु वनु शरतु वेगेंवे बुनेवे बहा मिसालक हुकुर नमाज फद नमादगा वगुतुगा नमाज कुरुन शरतगेंवा बुना बुनुमा तफातु वेगेंवे हुकुर नमाज फद नमादगा नमा ए नमाज कुरंजेने नमाजुगे वगुतुगा ए नमाजुगे शर्तके नमाजुगे वगुतुगा कुरुम एनी हुकुर नमाजुगे वगुतु फाइतु हुमु उजुरन मोतस अदि उजुरन नेतस उजुर के तरेगा मिदन नबी नमाजुगा शरई को तुम कबूल देगुमा दे उजुर मोते निदुमा हंदान ने तुम निदिके मोता हंदान ने तेफावा मियास हुकुर नमाजुगे वगुतु फाइतु हुईमा अदि जमा फाइतु हुईमा देंगे ना का हुकुर नमाजु कुरुमेन नहीं इब्न हुसैन रहमतुल्लाह ताला ने हुकुर नमाजुगे वगुतु फाइतु हुईमा नमाजु कुरुन सहे नुआने एनो नमाज तो का शरई उजुर का हो रे नमाजु वगुतु फाइतु मफहू नमाज कुरुन सोहमान एकम एकल हंदान नति फोरिमा नोता निदिगेंबेस नमाज नुकों मुरिमिया नमाज कुरवे ने वगुतु वनुमु ओलिगेन नोता हंदान नति गेंबेस नमाज के वगुतु जेहुंगे कुरिंगेना नमाज कोफिनमा एना मोती कोंगोते एना मोती अदुंगे नमाज कुरुं ए नागे नमाज सोहनवाने नमाज के वगुतु नुजेहेती हम मेरी मी हदीस फुल नमाजुगे वक़्त उजुरा बेहे गुतुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रफ़ा व बसुल के रिवायत के वाने मन नसिया सलातन औ नाम अन्हा फकफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा नमाजुगे वक़्त निदिफान होता हंदान तिफावा मिहा एना हंदाम वुमु नमाजु कुरा हुशिकमे एनु कफ़ारा एकमकन्नुए देमोती वक़्त वनु नमाजुगे शरूत उतरे हिमेने कमुगे दलील की नमाज की वगुतु कंडेलिगम वागुतुगा फर्द कुरे बिगम वालुकमे कमुगा अल्लाह सुब्हानहु तआला वही कुरवफा बसुल इला वही कुरवनी इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता हमका शरुन नमाज की वगुतु कंडेलिगम वागुतुगा अदा कुरु मट्टका मुमिनुगे मच्च फर्द कुरे बिगम वालुकमे के मियातुगा मिवा किताबन्ने बसुल के माने की फर्द कुरे वुमगे वाहका मौकूता है बसुल के माने की वगुतु कंडेलिगम वागुतु गए एक मिसाल की रोंद फर्द कुरे वुमगे सल्लल्लाहु ताला वही कुरे भी कुतिबा अलैकुमुस सियाम ते बैमी होंगे मच्चा
roda fardu kure vijje kutiba mi lafsuge aslu bahuge maana ki liu bahuge maana qur'ana ma roda te ba me macha liu vijje miyatu games namadu te ba me macha liu vifawani waki wagutta kurma shekamako liu me basuluge maana ki fardu kure vijje namadu ga e namadu fardu kure vikan angawa fa miwane nisa suratuge sateka timmana atuga මෙහතු ගම්බිවන්නේ නමාදු ෆර්දු කරවුනේ කිතාබන් මව්කූතා වකි වකොතෙග්ගා අදා කුරුමට්ටක ෆර්දු කරවිගම් වාගතුගේ එම්බීමා නමාදකි ෆර්දු ලොකම එක්කම ගා එංගේ වි ආයතුගා ඒ අලොකන් අදා කුරුන් ජේනේ වකි වකුතුතකග්ගා කම්ස්මනේ අමු අංගව වහී කුරවෆ නමාදුගේ වගුතු ජහම්ගේ කුරින් කුරා නමාදු සහය නුවන මිසාලක එකමගේ මාළුමාතු ලිප්පා නුවාති වෙනවත නේගිගෙන් නුවත ඔලිගෙන් නුවත හදාන්නතගෙන් වියස් නමාදුගේ වගුතු ජහම්ගේ කුරින් නමාදු කොෆාවා මියා අදුන් ජේනේ නමාදු කුරන් හදාන්නතගෙන් අසුරු නමාදුගේ බංගේ නුගොනේ සසුරු නමාදු කුරණු මියා ජේන අදුන් අසුරු නමාදු වගුතු ජහනේ මකුරන් එකමක නමාදු වගුතු ජෙහේ ෆහුම් ගිබුල නේගිගෙන් සාරතරේක නුවත දතුරෙක් ගවාමියා නුවත ඔලිගෙන් ගිබුල මිෆලියන් උන්න ගිබුල එෆලියක්කම හීකො නමාදු කුරි එනක නමාදු සහවනේ එන හදාන්නතගෙන් කුරබුණු කමටක එක මිරුකු මිෂරුතු කොම්ම හාදතෙක් ගවස් ෆුරියම වාංජේ වගුතු එහෙම මේ මකුරින් දන්නේ ෆදන් නමාදුගේ වගුතු වඩොම් මේ එන්නේ මුහිමුෂර් දැන් මේ දරුස්කා බදාදානේ නමාදුගේ වගුතු තක එගොතුම් එmme ෆර්තම් බදාදානේ ෆතිස් නමාදුගේ වගුත නමාදුගේ වගුතුත බයන් කුරබා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුරබාවනි වක්තු සලාති සුබ්හි මින් තුලූഇල් ෆජ්රි මා ලම් තත්ලුഇ ෂම්ස් ෆතිස් නමාදුගේ වගුතකි ෆජරුගේ අලිකම් ෆාළු විසුර ගොස් එරුමුගේ කුරියන් ඔන්න වගුතේ එහෙමම ෆතිස් නමාදුගේ වගුතු ෆෙෂනි ෆජරුගේ අලිකම් ෆාළුවමු අද නිවනි ඉරු අරා වගුතු ජෙහුමු මේ මවුදුග අලොන දිරාසා කරමුන් දේරුගා ෆජරු සාදේගේ අලිකම আদি ফজরুল কাযিব নত তেদু ফতিহা আদি ফতিহা আলিকম ফাড়ুঙ্গ করে মুডুমতিন বাইফার ফাড়වා আদিকම ಹುರಿ ತಫಾತು ನಿಜಮಾನುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ ಎಬೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಾಮಿಯೋ ಫತಿಸ್ತಳ ಗಣಕುಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊ ಏಗೆ ಮಂಜರು ತಮುಂಗೆ ನೇಮಿ ಹುನ್ನಟ್ಟಕ ಫಸಿಯಕಮ ಕೊ ಫೆನ್ ನಂಬೆಸ್ ಏಗೆ ಬೆ ವಿಡಿಯೋ ತ ಬಲಂ ದೇರ ಅಳವಂಡಂ ಫೆನುನ ಎಂಬಜರಕಿ ಅರಬಿ ಕೌಮಕಂ ಗಾಮ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಗೆ ದುಬೈ ಗ ದೀನಿ ಕುದಿಂಗ ತೆರೆಂ ಕುಜ್ಜಕು ಫಜರುಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫಾಳುವ ಬಗುತುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ದುಬೈಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತೆಗ್ಗ ಬಂಗಿ ಗೋವಾಂಕಂ ಏನ ಹಾಮಕುರಮು ಕೆಮೆರಾ ಸೆಟ್ ಕೊ ಅದಿ ಕೆಮೆರಾ ಬಂಗಿಗ ಡೋಸ್ ಆರಾಣೆ ಮಿ ರಾಶುಗೆ ಅಲಿಕಂ ನುವಾ ಹಿಸಾಬುಗ ಇರು ಅರಾ ದಿಮಾಲ ಕೆಮೆರಾ ಸೆಟ್ ಕೊ ಫೈನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಮುಂದಿಯಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಬಂಗಿ ಗೋವಾ ಅದಿ ಸುಣ್ಣನ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ಫರ್ದು ಅಳುಕಂ ಫರ್ದು ಫತಿಸ್ ನಮಾದುಗೆ ಫರ್ದು ಕುರಂ ಫೆಶುನು ಫಹುಂ ಉಡುಮತಿನ್ ಫಜರುಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫಾದ್ದಾಲಾತಂ ಎ ವಿಡಿಯೋಗ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಎಮ್ಮಿಮಾ ಬೈ ಫಾರ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತೌಗ ಬಂಗಿ ಗೋವಾ ವಗುತು මිහුන්නනි ෆතිස් නමාදුගේ දීනුග කණ්ඩලිෆා වගුතු වණුමුගේ කුරිය එහෙම වෙජන මේ නමාදු රංගලු නුවන දැන් දිවේ රාජ්‍යගා මිස්කිතෝගා නමාදු මිකුරණි කලන්ඩරුගා දීෆා හුන්න වගුතක වගුතු ජොමු බංගි ගෝනි আদি දැන් හැම ඒගා කණ්ඩලිෆා දවදතුන් කණ්ඩාලා ෆොන්න වගුතම් මිහුන්නනි සුන්න නමාදු කුෆා ජමා ෆෙෂුමා දෙමෙදුගා දිවේ රාජ්‍යගා ෆතිස් නමාදු කුරුමුගා මේ වගුතකි ඊරුගේ ආනේ ಫಜರು ಸ್ವಾದಿಗ ಅಧಿಕಂ ಫಾಳುವ ವಗುತ್ತೋ ದಿರಾಸಂಗ್ ಹೆದಿ ಬೆಲಿಫೆಂಡಿ ಏಕ ಮಳೋನು ಮೆ ಬದಾದು ರಂಗಳು ಅದಿ ಮಿ ವಗುತುಗೆ ತಫ್ಸೀಲಂಗ್ ಅಳೋನು ದಿಮು ಕುರಿ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫರ್ದು ಫತಿಸ್ ನಮಾದುಗೆ ಫರ್ದುಗೆ ದೆರಕ ಕುರವಂ ಫಟ್ಟವಾರುಗ ಬಿಂಗಂಡ ರಂಗಳಂ ಅಲಿ ವೆಫಾ ವಾಕಮುಗ ದನ್ನಬೇಕ ಅನೆ ಅಸಾಬೆ ಕದು ವಿದಾಳು ಏಕಮಾನೆ ಕಿ ರೇಗಮುಗೆ ಅಧಿರಿಕಂ ಫಿದಾಗೊಸ್ ಫತಿಯುಗೆ ಅಧಿಕಂಗೆ ಹುಸಾಸ್ ಮಾಬರ್ ವೆಫಾ ಹುನ್ನನಿ ಜಮಾತುಗೆ ನಮಾದು ಫೆಶೇರುಗ
evaran ali wumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatis namaz kurabwa faane mawdu jehna ruga fatis namaduge wagutu fashani fajr ge alikam faalumu fajr ge alikam ki fajru sadiq ge alikam fajru sadiq ge alikam ki reganuge wagutu ga udumati gonna andirikam filagos iru aran karivumu irumati ufuguge fashigen dekuna uturun dekuna min faadala sathi alikam fajrul kadhib ge alikam ki adi evre tampala kurin fatis namaz wagutu jehomuge kuriya ir uduga amudi gotegga min siidalan anna alikam by far me alikam fenigendane waran adiri hisab tawga hure udumacha bala iru aradima labbelum ekamaku fajru sadiku ge alikam aladumen amuko fatis wagutu e reganu ge andirkam ge wagutu ga nokume fatis fajru sadiku alikam wagutu je gadiga udumacha bala finama iru erumattaka udumati ga ali vela alivedum fenigen dana e hisabum fatis namaduge wagutu waniye adema fedan e hisabum roda veriyage rodage wagutu e feshuni meduge mawduwaki roda enno namaves midyalukam ves gulifa wani fajru sadiuge adikam faaluma den moti fatis namaduge wagutu nimeni kurin denne fedan erumu ibn Usaymin rahimahullah vidalu fa wani fajr ge alikam faalwa waguta iru ara waguta demeduga unnani gagadakan eggadira fanara minute nota ek dolu gadiru ge wagutekkamuga ekamane ki udumatim fajr sodi ge alikam faalwisura gos eggadiru nota eggadira fanara minute nota emme ginagen dolu gadiru ge terega iru arane ei iru eruma dolu gadin ha era kariwa me udumatin fajr sodi ge alikam faalwegen dane efoga ibn Usaymin rahimahullah vidalwani eki musumasha duniyage eki hisaba me wagutu kommeswarage tafaten annane e gabul kurebekam tafatu wegendana ibn Usaymin ge gina maanta bina kurabani Saudi Arabia ge ekalefana hunnabe rashuge hisab taka gadi wabaru tabadan ekam quest ibn Usaymin rahimahullah vidalwani fajr sodi galikam faalu mafauga iru eruma demeduga dolugadira vuragina waguten nuwane misabu dengoti menduru namaduga wagutekam mi daruska baakiye wagutu kolutere galonu dannawadani wana gina befulum kuraba suwaden mi fatis helemuniruga iru aramunne dani alanu mennange benge kalandarun iru ara wagutta ehmema helemuniruga iru ara wagutu jehijje den timanna madu Qur'ane he rangalang iru erumun namaz fatis namadu Qur'an nota namadu Qur'ane he labati akhum fardu evves namad laskuruma ke evves meka huddavegen ba kamen adi fardu namadu kurum manavegen ba wagutan nuwe mutlaq sunnen namata kurun nahi vegen ba waguttake sunnatuga bayam vegen bani ehem bima lahun helebunu miya wudu kogen nukengeruga iru aranito iru narato bedumennen ena viya waka den namadu kurambi ena na fardu namadu kurumaka mana wagutenne hame fadan iru osse wagutu wes fat asuru namadu nukon ena ki uzur veriye misaka nidifa hoti gastu ka nidafa ennama ena ga uzurenne ekamaku nidifa miya hedage wudu kogen nukungiru denguri iru aran kuda hindu iru osen kuda hindu kole eka mena iru osen de maduno ko asuru namadu kuranche em vima helemunu iru aran karefa huritiye kiyafa fatis namadu kurun daskolda gennuana alonu ni mawduge terega namadu ge waguttam meganesane namadu na kurun nahi kurevige ma wagutta ki en darusakam mawduge en namaves fatis namaduge fardu ada kurma fahuga den iru eruma demeduga sunnen namadu kurmani nahi kurawaf mi kannege befulunna mi olungara kamaki fatis namadu ge fardu ge deraken ada kurma fahuga den sunne kurum madujassalami iru donse ge bimbaran aradde
ගෑග්ගඩක දිහවරක මෙන්ටන් ඉර එරුම ෆහුගා දෙන් සුන්නන් නමාදු කුරවේන එමෙ ෆුර්තම කුර සුන්නන් නමාදකි ඉශ්රාගු නමාදු අදි ඒ දුහා නමාදු ගඩික කුරිකම් ගාවිස් මස්සලන්නේ එකමකෝ ඉරු එරුම්ගේ කුරින්නෙන් එන නමාතක නුකුරවේන එකමකෝ නුහෙලෙ බෙම්මයන් හේදමුනි මකදෙන් ඉරු වරන්දි ෆරුදු නමාදු කුරුන් ලස්කොල්ලුමෙන් නුවේ එනි ෆරුදු නමාදු කුරුන් මනාවෙගෙන් වසගොතෙන්නේ වියස් නමාදුගේ වගුතු ෆායතගෙන් නුදනිස් ඒ නමාදු කුරුමන් අලොනම විහාස් ගොඩක මසක කුරංජන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කුරංග දරුස්කා ಬಾಕಿ හොරේ නමාතෝගේ වගුතා ගුලේ මාලුමාතා ගෙනස්තේන هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته